आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ख्वाब की शरई हैसियत क्या है? शरीयत में ख्वाब की क्या हैसियत है, तफसील से वजाहत कर दें आयशा फातिमा सरगोदा से। देखिए, ख्वाब की जो शरीयत में हैसियत है वो इतनी है कि सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यबका मिनन नबुव्वती इल्लल मुबश्शिरात। आपने फरमाया कि नबूवत ख़त्म हो गई मगर खुशखबरियाँ बाकी हैं। वही ख़त्म हो गई लेकिन खुशखबरियाँ बाकी हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं, खुशखबरी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रुया सालिहा, कि नेक ख्वाब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में जो मोमिन है उसका हर ख्वाब यानी करीब होगा कि ये बात करीब होगी कि उसका हर ख्वाब सच्चा निकले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि ख्वाब जो है नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो इन अहादीस से पता चलता है कि ख्वाब को बिल्कुल कलअदम करार देना भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ख्वाब को इतना यकीनी कर लेना कि कुरान और सुन्नत करार देना ये भी गलत है, क्योंकि नबूवत नहीं है बल्कि नबूवत का 46वां हिस्सा है। उसको 46 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना वही को, तो फिर एक हिस्सा उसका ख्वाब बनता है। यानी क्या मतलब हुआ इस हदीस का कि जैसे अल्लाह ताला अपने बंदों से, अपने पैगंबर से हम कलाम होते हैं या फरिश्ते के जरिए वही करते हैं, वो यकीनी है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह अपने बंदों को ख्वाब में भी कोई मैसेज दे देते हैं, तो लेकिन वो मैसेज के यकीनी होने का हमें इतना यकीनी नहीं होता जितना कुरान और सुन्नत है, क्योंकि कुरान और सुन्नत तो आयन नबूवत है। तो इसलिए किसी को अच्छा ख्वाब आए तो उसका अच्छा मतलब लिया जा सकता है। इम्कान के दर्जे में ये कहा जा सकता है कि ये सच्चा ख्वाब है, इम्कान के दर्जे में 100% यकीन नहीं है। और अगर बुरा ख्वाब आए तो उससे पनाह मांगनी चाहिए। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दफ़ा उसे चाहिए कि थूक दे और करवट बदल दे। ऐसे थू 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 करके ना, अगर आपको किसी करवट पे लेटे में आपको ख्वाब आ रहा है तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और 3 दफ़ा थूक देना चाहिए, हल्का सा, जिसको तफत कहते हैं अरबी में, कि वो ज़्यादा थूक ना निकले, थोड़ा सा झाग ऐसे करके 3 दफ़ा थूक के आप करवट चेंज कर लें और अल्लाह से उसकी पनाह मांगें, तो इंशाअल्लाह उस ख्वाब से आपको नुकसान नहीं होगा। तो ख्वाब में बाज़ दफ़ा कोई मुस्तकबिल की बात पता चल जाती है, इम्कान के दर्जे में यकीन नहीं होता। लेकिन मैं इसमें भी एक बात अर्ज़ करूँ कि ख्वाब से कोई शरई मसला कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी ख्वाब आपको आ गया तो उसमें शरीयत तब्दील नहीं हो जाती। आपको 100 दफ़ा ख्वाब आए कि आप दाढ़ी काट लें, तो ये जायज़ नहीं है दाढ़ी काटना आपके लिए, क्योंकि जो हमारे पास जो वही असल शक्ल में पहुंची है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी काटने से मना किया है। इसी तरह ख्वाब में बिला वजह किसी से बदगुमान हो जाना, कोई ख्वाब में आके बाज़ कोई पैगाम मिल रहा है कि फ़लाँ चोर है, तो अब आपने लोगों के सामने ख्वाब बयान करना शुरू कर दिया कि मुझे ख्वाब में बताया कि चोर है, तो किसी का चोर साबित होना ये ख्वाबों से नहीं होगा। इसके लिए शरई गवाहों का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके अपना तख़य्युलात भी होते हैं। आपने किसी को खुद ब खुद चोर समझा हुआ होता है तो आपको ख्वाब में वो चोर ही लग रहा होता है फिर। तो इसलिए किसी से बदगुमान होना ख्वाब की बेस पे जायज़ नहीं है, और कोई शरई मसले का तब्दील कर देना जायज़ नहीं है। इन सब बातों को से अगर बचकर ख्वाब से एक अच्छा गुमान रख लिया जाए कि अच्छा ख्वाब है तो इंशाअल्लाह अच्छा मतलब होगा, तो फिर ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कलअदम भी करार नहीं दिया ख्वाब को। और क़ुर्ब क़यामत में आपने फरमाया मोमिन का ख्वाब, तो जब भी कोई लफ्ज़ बोला जाता है उससे मुराद फ़र्द कामिल होता है। तो मुराद ये है कि जो कामिल मोमिनीन हैं, नेक लोग हैं, उनके ख्वाब जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी तो सच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि अब वो नबूवत से दूर हो रहे हैं, नबी के ज़माने से दूर हो रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला जितना नबी से दूर होंगे, ज़माने से बरकतें कम होंगी, तो अल्लाह ताला उनकी तलाफ़ी फिर इस तरह से करेंगे। और मुबश्शिरात फरमाया कि जो दीन पर मजबूती से कायम रहेंगे उनको खुशखबरियाँ भी मिलेंगी ख्वाब में, ताकि वो दीन पर कायम रहें। ये अल्लाह की तरफ से एक हौसला अफजाई होगी उनकी कि उनको अच्छे ख्वाब दिखा के उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। खूब अच्छी तरह समझ लें कि पहले अमल है, उसके बाद ये ख्वाब है। उलमा बयान करते हैं कि अगर आप अच्छा अमल नहीं कर रहे, आपने बहनों की विरासत खाई हुई है, आप नमाज के पाबंद नहीं है, तो आप रोज़ाना ख्वाब में जन्नतुल फिरदौस में घूम रहे हो, खुशफहमी में मुब्तला होने की आपको चंदा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि जो ये बदअमली करेगा जहन्नम में जाएगा। तो यहाँ फिर इस ख्वाब तो 46वां हिस्सा है ना वही का, और जो 100% वही है वो ये कह रही है कि बुरा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए आप अगर बुरे अमल कर रहे हैं और आप रोज़ाना जन्नतुल फिरदौस में ख्वाब में घूम रहे हैं, तो कतन आप खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि आप जन्नत में जाएंगे। ये शैतानी ख्वाब है, क्योंकि शैतान भी ख्वाब में तसर्रुफ करता है। और अगर आप शरीयत के फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ख्वाब में आपको आ रहा है कि आप जहन्नम में घूम रहे हैं, तो आप परेशान ना हो।
بلکہ تسلی رکھیں، یہ تسلی کر لیں کہ یہ شیطانی خواب ہے جو آپ کو اعمال سے ہٹا رہا ہے، مایوسی کی طرف لے کے آ رہا ہے. تو پہلے عمل ہے، خواب بعد میں، یہ ذہن میں رکھیں. اور میں نے ایک بات اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کو خواب آتے ہیں نا، جو سوچ کے سوتے ہیں وہی آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خواتین کے جب میرے پاس فون آتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں مجھے سانپ نظر آیا، پھر مجھے چھپکلی نظر آئی. اور تو میں ان سے کہتا ہوں آپ میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. میں کہتا ہوں گھریلو حالات صحیح ہیں؟ کہہ رہی ہیں نہیں گھریلو حالات تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں ساس سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیورانی جٹھانیوں سے بنتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتی. میں کہتا ہوں پھر وہ چھپکلیاں جو ہے نا وہ ساس اور دیورانی ہیں جو چھپکلیاں اور سانپوں کی شکل میں آ رہی ہیں. تو جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا اس کے خواب پھر اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنی پریشانی کو دور کریں. میاں صاحب سے بولیں بھائی مجھے اس خاندان سے ذرا الگ کرو، یا خود ٹھیک ہو جائے اگر آپ غلط ہیں. تو ساس کو ٹھیک کرنا تو آپ کو پتہ ہے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، ساس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کو الگ گھر لے کے دے، اور اگر بیوی کی غلطی ہے تو پھر بیوی کو سمجھائے تاکہ گھر میں جھگڑے ختم ہو. تو یہ جو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ڈرانے خواب آتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ پہلے سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں. تو جو آدمی خوش نہیں ہوتا اس کو خواب برے ہی آتے ہیں، جو خوش ہوتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ایک اور اہم یہ بھی ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا اور پیٹ میں گیس ہو اور آپ اسی حال میں چت سو جائیں تو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ پیٹ کا علاج کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ان کو برے خواب آتے تھے، خواب میں وہ جن چڑیلے بھوتیں دیکھ رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے گر رہے ہیں، زمین پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل گئی تو شکر ہے مرنے سے پہلے آنکھ کھل گئی ان کی. کبھی دیکھ رہے ہیں کوئی گلا دبا رہا ہے، تو کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ رات کو کھانا کب کھاتے ہیں؟ وہ بتا دیں 1:30 بجے رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور 1:45 بجے سو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پیٹ میں گیس اتنی بھری ہوئی ہے، دماغ کی طرف چڑھتی ہے جس سے یہ چڑیلیں آ رہی ہیں. تو آپ رات کو کھانا جلدی کھائیں اور 2 گولی کارمینا گرم پانی سے کھا لیں، اس سے آپ کے خواب اچھے آئیں گے. تو ایسا ہوتا ہے وہ پھر وہ ہوتے ہیں تو خواب خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے رات پیٹ بھاری ہوگا تو برے خواب آئیں گے آپ کو. چت لیٹنے سے برے خواب آتے ہیں. سیدھا جو چت لیٹتے ہیں نا تو معدے پہ بوجھ پڑتا ہے. اس سے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو اکثر ڈرانا خواب جب آئے گا نا تو آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہوں گے. کروٹ کے بل لیٹنے میں عام طور پر برے خواب نہیں آتے، یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے کروٹ کے بل سونا چاہیے، اس سے بھی برے خوابوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بھی میں نے بتایا کہ یہ سارے ٹوٹکے اختیار کر لیے، پھر بھی کوئی برا خواب آ رہا ہے تو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف فکر کرنی چاہیے. کہیں آپ کی زندگی میں بدعملی تو نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا، سدھر جا تو، اور پھر انسان کا بچہ بننے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر برا خواب آ رہا ہے تو پھر اس کو اگنور کر دیں، انشاءاللہ پھر آنا بند ہو جائیں گے. لیکن آ رہا ہے تو اگنور کر دیں، بھائی ہمارا عمل ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور جتنی اصلاح ہوگی اس میں ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.